अच्छा करंट एसेट्स में पहला फॉर्मूला में हम लोग सम्स में दिया हुआ है, इसके बाद वाला सम्स हम क्वेश्चन लिख भी देंगे ताकि समझ में भी आए, ठीक है। तो अच्छा करंट एसेट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर तुम्हारा 452, लिक्विडिटी रेशियो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें करंट एसेट्स दिया हुआ है स्टॉक, डेटर, कैश। पहला है फॉर्मूला लिख लेना करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, अब करंट एसेट सम्स में स्टॉक, डेटर, कैश तीनों को लिखना, टोटल करना। फिर उसके बाद है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है देखो सम्स में, सिर्फ क्रेडिटर दिया है, वो तो और कुछ है तो क्रेडिटर्स वो भी कितना है 10,000। ओके चलो, तो 20,000 तुम्हारा करंट एसेट्स हुआ, करंट लायबिलिटी 10,000 हुआ। तो 20 और 10 को करोगे तो क्या हो गया 2:1। ये रेशियो में होता है, ठीक है। करंट लिक्विडिटी जो होता है वो रेशियो में होता है। ओके चलो एक सेकंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट লাইবিলিটিস 12,000 দেওয়া আছে, কারেন্ট রেশিও এবার দেওয়া আছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে কারেন্ট অ্যাসেটস, মানে আনসারটা দেওয়া আছে কারেন্ট রেশিও। তাহলে আমরা তাও ফর্মুলা সব সময় প্রথমে ফর্মুলা লিখবে। কারেন্ট রেশিওর ফর্মুলা কি হয়, কারেন্ট অ্যাসেটস বাই কারেন্ট লাইবিলিটি। কারেন্ট লাইবিলিটি, চলো কারেন্ট রেশিও কত দেওয়া আছে 3:2। তাহলে এইদিকে আমরা 3:2 মানে 3/2 বলতে পারি আমরা। यस ঠিক আছে। কারেন্ট অ্যাসেট জানি না, সিএ আমি জানি না। কারেন্ট লাইবিলিটি কত আছে 12,000। ওকে চলো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করবে তো 2 * সিএ = 3 * 12,000। এই 2টা মাল্টিপ্লাইতে আছে, ওইদিকে গেলে কি হবে ডিভাইডে। তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটস = 3 * 12,000 divided by 2। 2 6 12, 6 3 18, 18,000 তোমার কারেন্ট অ্যাসেটস বেরিয়েছে। বলো বুঝতে পারলে? यस सर। आंसर देवा থাকলে ফর্মুলা পুট করবে কারেন্ট রেশিওর জায়গা যে রেশিওর অফ দেওয়া আছে ওটা স্টুতে দেওয়া থাকলে তো স্টু মানে বাইতে তুমি লিখতে পারো 3/2। কারেন্ট অ্যাসেটসটা যেমনি আছে সেইভাবে ছেড়ে দিবে। কারেন্ট লাইবিলিটি ভ্যালু তো আমরা জানি, যেটা মিসিং আছে সেটা বেরিয়ে যাবে। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে তুমি সলভ করলে মিসিংটা বেরিয়ে যাবে। ओके चलो फर्स्ट या देखो नंबर 3 क्वेश्चन में ऑपोजिट दिया। करंट उस सम्स में क्या था, नंबर 2 में करंट लायबिलिटी दिया था, करंट एसेट्स पूछा था। नंबर 3 में करंट एसेट्स दे दिया है, करंट रेशियो एज यूजुअल जैसे उसमें करंट रेशियो देता, करंट रेशियो दे दिया, तुमसे करंट लायबिलिटी पूछा, मिसिंग की का सम्स है। करंट रेशियो कितना है 4:1। तब करंट फार्मूला फिर पुट करना, सबसे पहला काम करना है फार्मूला लिखना। करंट रेशियो = करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 4:1, तो 4/1। करंट एसेट्स 36,000, करंट लायबिलिटी তোমার থেকে জিজ্ঞেস করেছে, এই তো সিএল। ঠিক আছে, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে 4 এদিকে চলে যাবে, তো কারেন্ট লায়বিলিটিস = দেখো 36,000 * 1 36,000, আর এই 4টা এদিকে আছে এটা নিচে চলে যাবে, তাহলে হচ্ছে 4 9 36, তাহলে 9,000 হচ্ছে কারেন্ট লায়বিলিটি। ওকে, তো এটা হলো নাম্বার 4। মিসিং কিটা বুঝতে পারলে একটা দেওয়া থাকবে অন্যটা বের করাটা, ঠিক আছে। देखो अब नेक्स्ट है, पूछा है तुमसे क्विक रेशियो। करंट एसेट्स का हम लोग कर लिए, अब क्विक रेशियो पूछा है। क्विक रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक का दूसरा नाम एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, फिर करंट लायबिलिटी से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा लिक्विड लायबिलिटी निकल जाएगा। ओके, तो लिक्विड लायबिलिटी के लिए तुमको क्या करना है, लिक्विड लायबिलिटी के लिए आ रहा है सर, ये सब आ रहा है अंदर। तो सम्स में क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, चलो तो क्विक रेशियो निकालना होगा। करंट एसेट्स दिया है क्या, यस 1,27,000। स्टॉक, इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री का स्टॉक क्या और सेम है। यस सर। स्टॉक कितना दिया है 5,000।
प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है क्या? यस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2000 दिया है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना, स्किप कर देना। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? 10,000। 70,000। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी पहले लिखोगे ना। यस सर। करंट लायबिलिटी 70,000 दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। बाकी ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है, लोन का इसमें कोई जरूरत नहीं है, बैंक मशीनरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुमको अपना फॉर्मूला के हिसाब से सम्स करना है, ठीक है? तो यस तो सर। तुम्हारा करंट एसेट्स से ये दोनों को माइनस किए तो कितना आया? 1,20,000। 70 से 10 किया 60। 60। चलो 60 टू द 1,20,000, तो 2:1 आंसर। नीचे कट गया, नीचे हमेशा लास्ट वाला हमेशा 1 ही होगा। ओके ठीक है? सर। तो क्योंकि इसी से काट रहे हो, तुम डिवाइड टू जिससे दोगे तुम उसको 1 रखना है, ठीक है? तो 61 द 60, 62 द 1,20,000, ठीक है? तो 60,000 डिवाइड बाय 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1,20,000, তাই জন্য 2:2। ओके, देन क्विक रेशियो पूछा है सम्स में, क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी दे दिया, ये सब 1 मार्क्स वाला सम्स है, ठीक है? तो क्विक रेशियो में हम लोग जो बोल रहे थे ना कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्चुअली करंट एसेट्स থেকে স্টক আর প্রিপেড এক্সপেন্সেস কে মাইনাস করলে কুইক অ্যাসেটস বের হয়, ঠিক আছে? তো কুইক মানে কি হচ্ছে? যেটা ইজিলি কনভার্টেড ইনটু ক্যাশ, যেটা ক্যাশের মধ্যে তুমি কনভার্ট করতে পারো, তাহলে এটা কুইকলি কনভার্টেড হয়। তাহলে স্টক আর প্রিপেড এক্সপেন্সেস এর একটা টাইম রিবাউন্ড হয়, ওইটা তুমি কুইকলি করতে পারবে না, কিন্তু বাদ বাকি যে ক্যাশ ইটসেলফ ইজিলি ক্যাশেই থাকে, ব্যাংকে ক্যাশে বের করাতে কোনো ট্রান্সফার করাতে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? তো তো বিল রিসিভেবল ব্যাংকে গেলে তুমি ডিসকাউন্ট করে টাকাতে কনভার্ট করে দিলে, তাহলে যেইগুলো ইজিলি ক্যাশে কনভার্ট হয় তাকে কুইক অ্যাসেটস বলা হয়। তো তুমি ওইভাবে কোশ্চেনে কিভাবে দেওয়া আছে সেই হিসাবে ফর্মুলা বসাবে। তাহলে ওই যে তুমি কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস স্টক মাইনাস প্রিপেড এক্সপেন্স করেছো না, ওইটা করলে কি বের হয়? কুইক অ্যাসেটস। কি বের হয়? কুইক অ্যাসেটস। তার মানে ওর জায়গায় আমরা কুইক অ্যাসেটস বসাতে পারি। ইয়া। ওইভাবে কারেন্ট লায়াবিলিটির সাথে ব্যাংক ওভারড্রাফটকে তুমি যদি মাইনাস করে দাও তাহলে তুমি কি পাবে? কুইক লায়াবিলিটি। তাহলে ওইটারই জায়গা তুমি কুইক লায়াবিলিটিও বসাতে পারো। तो क्विक एसेट्स कितना था सम्स में? 5 लाख बैठा दिए। क्विक लायबिलिटी 2,50,000, 2,50,000, तो 2:1 अगेन 25 to the 50, ठीक है? चलो पूछा है, देखिए तो पहले यहाँ 2 स्टेप में इस सम्स को सॉल्व करना। पहला करंट रेशियो का मदद से तुम पहले करंट एसेट्स निकालना, क्योंकि सम्स में करंट एसेट्स मिसिंग है। तो पहले करंट रेशियो लिखना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बोले थे? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू CA बाय CL। CA मींस करंट एसेट्स, CL मींस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो কত দেওয়া আছে? 5:2 মানে 5/2। करंट एसेट्स আমি জানি না, करंट लायबिलिटी জানি কত আছে? 4 লাখ। বুঝেছো এত অবধি? এবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে 2 into CA 5 into 4 lakh, therefore current assets is equals to 5 into 4 lakh divide, এটা 2 ওইদিকে ইনটু তো আছে, ওইদিকে গেলে ইকুয়ালস টু ডিভাইড, 2 2s are 4, 2 5s are 10, তাহলে 10 লাখ কি বের হলো? কারেন্ট অ্যাসেটস। কারেন্ট অ্যাসেটস কত বেরিয়েছে? 10 লাখ। এটা স্টেপ 1। বলো বুঝতে পারলে? with the help of current ratio। এবার কুইক রেশিও। কুইক রেশিও আমি CA মাইনাস স্টক মাইনাস প্রিপেড এক্সপেন্সেস হয় কুইক অ্যাসেটস বের করে নেই, কিন্তু অঙ্কতে সবকিছু অ্যাকর্ডিং টু দি ইনফরমেশনে প্রিপেড এক্সপেন্সেস কোন দিক থেকে বের করার কোনো চান্স নেই, তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস স্টক লিখলেই চলবে, বা ফর্মুলাতে তুমি পুরোটা লিখবে তারপরে নীল করে দিবে। আর কারেন্ট লায়াবিলিটি মাইনাস ব্যাংক ওভারড্রাফট হয়, কিন্তু অঙ্কতে ব্যাংক ওভারড্রাফট নেই, তাহলে তুমি নাও করলে চলবে, ঠিক আছে? তো তাও আমি লিখে দিচ্ছি প্রিপেড এক্সপেন্সেসও লিখেছি। এবার বলো কারেন্ট অ্যাসেটস 10 লাখ আমরা বের করেছি এর আগে স্টেপে, স্টেপ 1 এ। স্টক কোশ্চেনে দেওয়া আছে 4 লাখ, 4 লাখ বসিয়ে দিবে। প্রিপেড এক্সপেন্সেস নেই, তাহলে নীল। কারেন্ট লায়াবিলিটি অঙ্কতে 4 লাখ, अगेन 4 লাখ বসিয়ে দিবি। ব্যাংক ওভারড্রাফট নীল। তাহলে 10 থেকে 4 মাইনাস করলে 6 লাখ, উপরে 6 লাখ, নিচে 4, নিচে 4 লাখ। 5টি 0 কেটে গেল, তাহলে 3:2
বা 6 ডিভাইড বাই 4 করে দেখো পয়েন্টে কত আসছে। 6 ডিভাইড বাই 4 করো, পয়েন্টে যা আসবে সেই পয়েন্টেও তোমরা বসাতে পারো। 6 বাই 4 করলে দেখলে তো 4 1 पॉइंट रेशियो पे पॉइंट में भी और रेशियो होगा ना, 1:1 करने हम बोले थे ना 1.5:1 ये भी तो रेशियो, ठीक है। तो तुम दोनों तरह से ही करके दिखा देना। ओके ओके तो जिसमें दो स्टेप का 6 হচ্ছে কম্পিউট স্টক ইন ট্রেড, এটা মিসিং ফিগারে যেমনি, ঠিক আছে। তো যেমনি আমরা কারেন্ট অ্যাসেটস এর সিএ বা সিএল মিসিং থাকতো বের করতাম, কুইক রেশিও দেওয়া আছে আর তোমাকে স্টক জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে ফর্মুলা কুইক রেশিও বের করবে। কুইক রেশিওর ফর্মুলা কুইক রেশিও সিএ মাইনাস স্টক জিজ্ঞেস করেছে, তার মানে স্টক ছিল, প্রিপেড এক্সপেন্সেস কিছু কথা বলিনি, জিজ্ঞেস করিনি, তাহলে ওটাকে স্কিপ করে দাও। কারেন্ট লায়াবিলিটি মাইনাস ব্যাংক ওভারড্রাফট, ঠিক আছে। কুইক রেশিও 3/2 দেওয়া আছে, এর জায়গা কুইক রেশিও জায়গা 3:2 দেওয়া আছে, তো 3/2 বসিয়ে দিলে। কারেন্ট অ্যাসেটস কোশ্চেনে স্টক 60,000 দেওয়া আছে, বসিয়ে দিলাম 60,000। স্টক কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে, স্টক লিখে দিলাম। কারেন্ট লায়াবিলিটি 20,000। ব্যাংক ওভারড্রাফটে কোনো গল্প নেই, তাহলে জিরো ভেবে ওটাকে স্কিপ করে দিতে পারো, ঠিক আছে তো। ওকে প্রিপেড এক্সপেন্সেস ব্যাংক ওভারড্রাফট যদি অঙ্কতে কোনো দিক থেকে কোনো জায়গা নেই বের করা, তাহলে ওটাকে স্কিপ করলে এটা ফর্মুলাতেও না লিখলে চলবে, ঠিক আছে তো। বুঝতে পারলে, ব্যাংক ওভারড্রাফট থাকলে তখনও করলে হবে। এবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন যদি আমি করি তাহলে হচ্ছে এদিকে 23 যা 60,000 এই সরি 623 যা 6 এই 20,000 60,000 আগে দিয়ে করছো, ঠিক আছে। এবার দেখো তুমি ঠিকই বলছো, কিন্তু এখন আমি 23 যা বলেছি তুমি তখনও বলছো 40, ঠিক আছে তো। तो उसमें देखो 6 2 जा 12 1,20,000 माइनस 2 स्टॉक। अब माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस 2 इनटू स्टॉक। যারা ম্যাথস পড়ে না তাদেরও তো করতে হবে অ্যাকাউন্টেন্সি, বুঝতে পারলে। সেইভাবে আমি যদি স্কিপ করে যদি এগিয়ে যাব না তাহলে আরেকজন বুঝতে পারবে না, তাই জন্য আমাকে তো পুরো স্টেপ ফলো করে করতে হবে। তুমি যেটা বলছো সেটা আমি অনেকবার করেছি, কিন্তু এখন করার নেই, এখন স্টেপ বোঝানো। কেন এটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন সোজাসুজি কমলিকা যেমনি স্টুডেন্টও করে নিবে। 20,000 3 60,000 2 6 আর 12 1,20,000 এইদিকে কিছু নেই মানে 1 হয়, ঠিক আছে তো। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনে 2 ইনটু 1 2 স্টক, ঠিক আছে তো। यस सर এবার দেখো এই 60,000 হয়ে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, যেমনি এই -2 স্টক ছিল এটা অপোজিট সাইডে আসলো প্লাস হয়ে গেছে, ওইভাবে 60,000 এদিকে প্লাস আছে ওইদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে। therefore stock is equals to এদিকে 1 লাখ 2 থেকে 60 গেলে কত হবে 60,000 আর 2 এদিকে মাল্টিপ্লাই আছে ওইদিকে গেলে ডিভাইডেড। therefore stock is equals to stock এর ভ্যালু কত বেরিয়েছে, স্টক বেরিয়েছে তোমার 30,000। ওকে বুঝতে পারলে, या সবাই বুঝতে পারলে তো। যেগুলো মিসিং আছে সেইটা এদিকে বলবে স্যার কি এদিকে ব্যাংক ওভারড্রাফট ছিল, কোন ধরনের ব্যাংক ওভারড্রাফট বের করার কোনো চান্স নেই, তাহলে ব্যাংক ওভারড্রাফটকে স্কিপ করে দিলে। প্রিপেড এক্সপেন্সেস কে লিখে নীল লিখে দিতে পারো বা স্টার্টিং থেকেই স্কিপ করতে পারো। অঙ্কতে স্টক জিজ্ঞেস করছে তার মানে স্টক কনফার্ম আছে, স্টক জিজ্ঞেস করছে তাই জন্যই স্টককে লিখলাম, ঠিক আছে ফর্মুলাতে সেইভাবে করবে। देखो ये है तुम्हारा 454 का मीडियम टाइप क्वेश्चन का नंबर 2। इसमें तुमसे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों ही पूछा है। टोटल डेट दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दे दिया है, स्टॉक दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया है, ठीक है। पहला हमको टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट दिया है, तो हमको शॉर्ट टर्म डेट मींस करंट लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डेट से अगर टोटल डेट माने जितना भी उधार है उससे अगर लॉन्ग टर्म डेट যদি লং টার্ম ডেটটা আমি সরিয়ে দিই, দু ধরনের ডেট হয়, তো টোটাল ডেটের মধ্যে দু ধরনের ডেট হয়, লং টার্ম বা শর্ট টার্ম। তো লং টার্ম ডেটটা আমি যদি টোটাল ডেট থেকে লং টার্মকে সরিয়ে দিই তাহলে শর্ট টার্ম পেয়ে যাব আমি। শর্ট টার্ম ডেটটি মানে হয় কারেন্ট লায়াবিলিটি,
শর্ট টার্ম ডেট মানে কি হয়? কারেন্ট লাইবিলিটি। তাহলে টোটাল ডেট কত আছে? 1,20,000 আর লং টার্ম ডেট কত আছে? 80,000। তাহলে 1,20,000 থেকে 80 মাইনাস করলে কি পাচ্ছি আমি? 40,000। 40,000। এটা কি পাচ্ছি আমি? শর্ট টার্ম ডেট, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড কারেন্ট লাইবিলিটি। পেয়ে গেলাম। আমার কারেন্ট রেশিওর জন্য কারেন্ট লাইবিলিটি প্রয়োজন আছে। আর একটা কিসের প্রয়োজন হয়? কারেন্ট অ্যাসেটস এর। এবার আমার কোশ্চেনে দেওয়া আছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়া আছে, তার পিছনে কিছু না কিছু তো লজিক হবে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মানে হয় কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি, এটাকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলতে এক্সেস অফ কারেন্ট অ্যাসেটস ওভার কারেন্ট লাইবিলিটি। কারেন্ট অ্যাসেটস আর কারেন্ট লাইবিলিটির যে ডিফারেন্স হয় তাকে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলি। তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোশ্চেনে গিভেন আছে, यस 80,000 গিভেন ছিল। কারেন্ট অ্যাসেটস জানি না আমি, কারেন্ট লাইবিলিটি জানি, বের করলাম তো 40,000। তার মানে বুঝতে পারছো সবথেকে ফার্স্ট স্টেপে আমাকে কারেন্ট লাইবিলিটি বের করতে হবে। Yes, এটা sir. ছাড়া আমি কিছু করতে পারতাম না। তো এবার দেখো মাইনাস আছে ইকুয়ালস টু অপোজিট সিএ কে 1 লাখ ছেড়ে দাও, আর 40,000 এদিকে মাইনাস আছে, অপোজিট সাইডে গেলে কি হবে? প্লাস হয়ে যাবে। তো 80,000 প্লাস 40,000, বুঝতে পারলে? Yes, এই sir. 40,000 কে 80,000 এর কাছে নিয়ে গেলাম। হুম। তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটস কত বের হলো? কারেন্ট অ্যাসেটস 1,20,000। কারেন্ট অ্যাসেটস ইজ ইকুয়ালস টু 80 প্লাস 40 1,20,000। এই প্রসেসটা বুঝতে পারলে তাহলে অঙ্ক পুরো শেষই হয়ে গেছে, একদম সোজা হয়ে গেছে। আমার এই দুটো মেন হার্ট এদিকে বের করার জন্য, সেটা টোটাল ডেট থেকে লং টার্মকে সরিয়ে শর্ট টার্ম বা কারেন্ট লাইবিলিটি বের করব। তারপরে মেন জায়গাটা এটা আটকানোর জায়গা, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ ইকুয়ালস টু সিএ মাইনাস সিএল। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অঙ্কতে দেওয়া ছিল, সিএল আমরা বের করেছি, সিএ বেরিয়ে গেল। তাহলে আমার কারেন্ট অ্যাসেটসও বেরিয়ে গেল 1,20,000। ঠিক আছে, কারেন্ট লাইবিলিটি দুটো বের করে নিলাম। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে কারেন্ট রেশিও। কারেন্ট রেশিও প্রথম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল, ফর্মুলা কি হয়? সিএ বাই সিএল। কারেন্ট অ্যাসেটস, কারেন্ট অ্যাসেটস কত বেরিয়েছিল? এখন আমাদের কারেন্ট রেশিও আমরা বের করেছিলাম 1,20,000 না? 1,20,000। আর কত এই কারেন্ট লাইবিলিটি কত ছিল? 40,000। এই তো কোশ্চেনে এর স্টেপ 1টা আমরা যেটা বের করলাম, 1,20,000 কারেন্ট অ্যাসেট ছিল আর 40,000 কারেন্ট লাইবিলিটি ছিল। তাহলে 4 3s are 12, 3:1। এবার নেক্সট কি জিজ্ঞেস করলো? লিকুইড। লিকুইড, কুইক, অ্যাসিড টেস্ট, তিনটার মিনিং সেম। লিকুইড রেশিও, কুইক রেশিও, অ্যাসিড টেস্ট রেশিও, তিনটার মিনিং তো সেম। ফর্মুলা তো আমি লিখেছিলাম, তিনটাকে একই মিস্টেক। তো এর ফর্মুলা কি আছে? কারেন্ট অ্যাসেটস এর সাথে যদি কারেন্ট অ্যাসেটস এর সাথে স্টক আর প্রিপেড এক্সপেন্সেস কে মাইনাস করে দাও, তাহলে তুমি লিকুইড অ্যাসেটস, যাকে কুইক অ্যাসেটসও বলা হয়, যাকে অ্যাসিড টেস্টও বলা যাবে, ঠিক আছে? তো এইটা বেরিয়ে যাবে কারেন্ট লাইবিলিটির সাথে ব্যাংক ওভারটা। তো কারেন্ট অ্যাসেটস আমার কত ছিল? 1,20,000। 1,20,000 বসিয়ে দিলাম। স্টক কত আছে? 50,000। আছে আমার 50,000। 50,000 বসিয়ে দিলাম। আর প্রিপেড এক্সপেন্সেস কত আছে? 10,000। ডিভাইড বাই কারেন্ট লাইবিলিটি 40,000। ব্যাংক ওভারড্রাফট আছে? নেই। তাহলে 1,20,000 থেকে 60 মাইনাস করলে 60,000 হয়। 60,000। 60,000 আর নিচে 40,000। তো এই একটা অঙ্ক তো আমরা করেছিলাম না, 3:2 বা 1.5:1, দুটোর মধ্যে কোনো। ঠিক আছে, देखो अब नेक्स्ट डेट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी में हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो shows the relationship between the debt and the equity. Here equity means internal equity, owners fund. Okay, the formula is long term debt divided by shareholder fund. लॉन्ग टर्म डेट की जगह तुम टोटल डेट भी यूज कर सकते हो। दो तरह से आंसर हो सकता है, एक टोटल डेट के साथ रिलेशनशिप बता सकते हो, एक लॉन्ग टर्म डेट के साथ। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग का डेफिनेशन हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन में मेरा क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल। हमको फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड। पहले शेयर होल्डर फंड निकालना, शेयर होल्डर फंड। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स होता है माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है।
लेकिन थर्ड सम्स में होगा तब होने पे लिख देना माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अगर नहीं हुआ है तो छोड़ देना। तो मेरे सम्स में शेयर कैपिटल दिया है क्या? यस, 2 लाख दिया है, तो 2 लाख शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व दिया है 90,000 का, और पीएल क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, सरप्लस होना। पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया मतलब क्या है? सरप्लस है, प्रॉफिट है। पीएल डेबिट बैलेंस मतलब होता है मिसलेनियस फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, लॉस होना होता है, ठीक है। तो लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होगा। तो यहाँ पर पीएल का क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट हुआ था, तो ये 60,000। तो जोड़ोगे तो कितना हो रहा है टोटल? 2 लाख 2 लाख कॉमा 2 लाख है प्लस 90 प्लस 60 करोगे तो कितना? 3,50,000। ये तुम्हारा क्या निकला? शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट अब क्या चाहिए तुमको? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में तुम्हारा फॉर्मूला में है डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म डेट अगर तुम उसके थ्रू करोगे तो देखो डिवेंचर्स कितना दिया हुआ है? 1,75,000, ठीक है। तो तुमको कोई क्रेडिटर होता है करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो तुम्हारा सिर्फ क्या मिला तुमको? डिवेंचर मिला। तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे डेट इक्विटी रेशियो, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन अब हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला में जो चाहिए था डेट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट मिल गया 1,75,000, शेयर होल्डर्स फंड मिल गया 3,50,000, ठीक है। डिवाइड दो, ठीक है। फर्स्ट करो 1,75 डिवाइड बाय 350 करोगे तो 0.5:1। ओके, बंद कर दो पूरा।